নমস্কার, আপনারা দেখছেন সময় কলকাতা সময় নিউজ নিয়ে আমি পৃথা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। এখন চোখ রাখবো বিস্তারিত খবরে। লেপার্ডের হামলায় জখম 7 গ্রামবাসী। রাগে লেপার্ডটিকে পিটিয়ে খুন করল উন্মত্ত জনতা। ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা থানার ধনিরামপুর 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কলি নদীর কাছে। জানা যাচ্ছে, এদিন একটি লেপার্ড বন থেকে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। দাপাদাপি শুরু করে লেপার্ডটি। তার জেরে আহত হন 7 জন গ্রামবাসী। এরপরেই ক্ষোভে লেপার্ডটিকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেলেন তারা। দলগাঁও রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে লেপার্ডের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছে। এই বিষয়ে জলপাইগুড়ি ডিভিশনের ডিএফও ভি বিকাশ জানান, আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা ব্লকের ধনিরামপুর গ্রামে একটি লেপার্ড ঢুকে পড়েছিল। 7 জনকে আহত করেছে, তাদের চিকিৎসা চলছে। ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। नहीं नहीं अरेस्ट कुछ नहीं किया। एक्चुअली उसमें लेपर्ड स्प्रेइंग हुआ था विलेज एरिया में, तो लेपर्ड ने 7 आदमी की इंजरी की है। वो लोग हॉस्पिटलाइज्ड है। हाँ 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 हाँ, तो मना इसका डेथ मना मुझे लग रहा है कोई किसी ने सेल्फ डिफेंस में किया और पर्पसफुली किया, वो तो पता नहीं है। उसका तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मतलब ये प्रॉपर बेसिकली 7 इन्वेस्टिगेशन। आदमी के मना इसका तो इंजरी हुआ था, 7 आदमी की इंजरी हुआ है। हाँ तो हाँ हाँ मना हाँ किसी ने अपना लाइफ सेव करने के लिए उसको मारा है, वो तो पता नहीं है। वो तो हम लोग उसका मना इंक्वायरी, तो कल तो उसका पोस्टमार्टम होगा, फिर उसका इंक्वायरी होगा। लोकली हम लोग उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं।